Hey, ngasi di. Ma'am, ai ngi pick up. Walking la to. Scenery jong. Lâu, nung chu na sa tin to panupi. Mangai na to pane. Sa, ai to mo hange. Electricity ga AI ga sa. Kamai na mari lai ni na hai se kon tin. Kamai na lai na ri no, natraga kamai na tongan li ga natraga mari lai ni ha. Tonga amadi ani je ambo he manadre. Ado som moi je mi na mari lai ni ko. Som hai je tai na te da. Kogi electricity je pithivida 1800 hai da ko. Ada da pithivida ha muk thokanda mi jing je kinai ba ko. Mai sing ba dai di popular oi de matam da petroleum gumba candle gumba ko. Naturally phangba light se oina maximum sinai ha da mi kinai hai da. Matam da sinai je pisa pai ba mi khara dai di cities amani khatane electricity sinai je. Mi ni ka ha na value log de ba. Ado bu yong ni huji ti chawkhala bani na electricity yaw di khoi mi ji hingam da bu cha mari gen khoi pai ba phone thori ba car yum electricity yaw da ne ya ke da na sa man na AI je du ne have di AI su huji pura no ba technology ni ma je ngasi dina matam khara lai kan da ma yaw da di ne hai di lei bai ma yaw da di ya da bai ta electricity ni ya da ba je smai na do huji khoi sum try the combination ai je AI je photo do cartoon on badu da basic one sin ai dana adu basic oi ja dai di karai de no company huji pithib da laiba company ma'am je AI ngakta ni integrate roi je health da adai technology da defense da adai di state amagi function to bigi machinery AI ni thapa company ngakta ni ko huji billionaire oi ge je startup AI gi startup am to je duna ne aina Luwang mastermind da coding da computer science da am kan focus to roi je sigi ihou je akhoi ji ihou namne just AI da khoina phone da chat GPT ha pa kan da some basic thaba kara to bu na taba pura khoi gi lab se electric na khoi mi bi punsi da integrate to rok tro samaina one day artificial intelligence to do le mi pai chune leite da khoi june ya hou da ke di ya ka de adi plus consumer khatang oi ta di paisa di min tang ta khoina for example chat GPT sin na de maru ba thaba kai di chatgpt gi plus da yawe hadi subscribe to da yawe paisa de mi na phang nei tra na khoi jo khoi lam dam sing mi am lai bin he ai ga di yeng no di pang ye asing ma mam do thola ga sum ba khoi na idea pu thong na punjal laga khoi jo AI agent gumba tool gumba sa ba ngama di kam ngai ni aduni da nang working chalaga tai har kun hai mi AI gi matang na hajal jibu ai ga sa de ning jang la pa do ta hang gi ta hala ji yare yum dai cha thubi mu kapam ma di pharak ta dro ai ga sa de hang gi na kam ge kai no artificial intelligence ne mi na di kinai ba ko ma mi na kinai ba si di ki dong na te ko use to dong ni mi na hana dra computer programmer computer science AI nam ho chin gra ne na AI nam ho chin dai je hai ta ba mi du ne ai ba mi di integrate to chamin na gra ne ba yan dai ko hai di man to ko thaja de ngasi de ni sahi tara gi matung da ibani lai ni da na pithvi ji da kama kam change to ge je sigi video je ai thaga ke ba ko nang hang jala mi video na mi kan da ai Luwang mastermind da thaga ke sigi video ji na proof oi junu ibani ngasi conversation je kam thina khoi mi ba gi live da artificial intelligence integrate to rei yaw da ya da ba technology samna da electricity ni yaw da ya da ba do adu mo oi re je kaim kan da artificial intelligence electricity ga manei bo mi na sum haina ba yawi ne hadi magi power je hoi artificial intelligence di physical form di na tre ko amana software ni data ni tools ni ko doi ta su is yeng ai si nang hang jala pyam phare ai tha ke ma'am AI si khoi ju ko Luwang mastermind gi tarap ta gi hajening badi si adong gi charging adedi sa tujing asingba intelligent oiba mi lai ta di ne si je Luwang mastermind tan talak pi khoi ma'am punjalaga idea ga to kan na ne AI tool sa bang amri yang che ma'am ai working ha cha ki khudang ware bye bye to he